बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज आपको एक सबक आमोज़ कहानी सुनाती हूँ। कहानी कुछ यूँ है कि अब्दुल्ला अपने साथियों के साथ सामान्य तिजारत ऊँटों पर लादे सहरा से गुजर रहा था कि सहराई तूफ़ान ने उन्हें आ लिया। हर तरफ रेत उड़ती हुई दिखाई दे रही थी। आंखों में रेत पड़ने के बायस उन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा था। वहाब, वकास और रियाज सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लो। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार इस कदर शदीद सहराई तूफ़ान देखा है, अब्दुल्ला ने बुलंद आवाज़ में कहा। फिर सब ने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए। उन्होंने अपने ऊँटों को एक तरफ बिठा लिया और खुद उनकी ओट में बैठ गए। तूफ़ान थमने का नाम ना लेता था। इसी सहराई तूफ़ान में रात हो गई। उनका इरादा था कि सूरज ग़रूब होने से पहले सहरा से निकल कर करीबी सराय में चले जाएंगे। चाँद की आखिरी तारीखें होने के बायस हर तरफ खूब अंधेरा था। रात गए तक सहराई तूफ़ान जारी रहा। भूख और प्यास से उनका बुरा हाल था। रात के वक्त तूफ़ान में मज़ीद शिद्दत आ गई थी। अब्दुल्ला को ज़िंदगी में पहली बार ऐसी सूरत हाल का सामना था। उनके पास जो पानी था वो भी ख़त्म हो गया था। रात के अंधेरे में उन्हें जहाँ सहराई सांपों के काटने का डर था, वहीं सहराई डाकू भी उनको लूट सकते थे। सब खौफ में मुब्तला थे। जब कुछ देर के लिए तूफ़ान थमता तो उनकी जान में जान आती थी। वहाब इनमें सबसे कम उम्र था। उसकी उम्र 20 साल के करीब होगी। वो सबसे ज़्यादा खौफज़दा था। उसने अब्दुल्ला का हाथ मजबूती से पकड़ रखा था। घबराओ मत, अल्लाह ताला अपनी मदद करेगा। हम इंशाअल्लाह सहरा से जिंदा सलामत निकल कर जाएंगे। अब्दुल्ला ने सबको तसल्ली दी थी। पानी पानी पानी, ये आवाज़ वकास की थी। मैं पानी तलाश करके लाता हूँ। रियाज ये कहकर वहाँ से जाने ही लगा था कि अब्दुल्ला ने कहा, तुम यहाँ से मत जाओ, हम पहले ही भटक गए हैं। तूफ़ान थम जाएगा तो फिर पानी की तलाश करेंगे। तुम वकास की हालत देख रहे हो। हमारे पास जितना पानी था वो सारा ख़त्म हो गया है। अगर इसको पानी ना पिलाया गया तो ये ज़िंदा नहीं बचेगा। मुझे जाने दो, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा। रियाज ने कहा, ज़िद मत करो। तुम्हें अगर कुछ हो गया तो मैं शहर वापस जाकर तुम्हारे वालिद को क्या जवाब दूंगा? तुम्हारे बाप ने तुम्हें मेरे सुपर्द किया था। मैं तुम्हें इस तूफ़ान में नहीं जाने दूंगा। तुम मुझे मत रोको, वरना क्या करोगे? अब्दुल्ला फ़ौरन बोला, वरना मैं अपना माल तिजारत लेकर अलग हो जाऊंगा। रियाज ने गुस्सीले अंदाज में कहा, मैं तुम्हें माल तिजारत लेने दूंगा तो तुम लोगे? अच्छा तो ये बात है। हाँ ऐसी ही बात है। तुमने जो करना है कर लो। अब्दुल्ला की बात सुनकर रियाज ने खंजर निकाल लिया। वकास और वहाब ने खंजर देखकर चीख मारी। रियाज होश में आओ। वहाब आगे बढ़ा, मुझे पानी नहीं चाहिए, मेरी वजह से आपस में मत लड़ो। वकास ने दुख भरे लहजे में कहा। अब्दुल्ला ने जब देखा कि रियाज खंजर पकड़े उसकी तरफ बढ़ रहा है तो उसने भी अपना खंजर निकाल लिया। अब दोनों आमने सामने थे। वहाब अब्दुल्ला को और वकास रियाज को पकड़े हुए था। तूफ़ान किसी सूरत थमने का नाम नहीं ले रहा था। अब्दुल्ला और रियाज गुस्से से भरे एक दूसरे को ललकार रहे थे। वो सांप, वकास एकदम बोला। अब सब की नज़रें उसी सिमत थी जिस तरफ वकास ने इशारा किया था। एक सांप फन फैलाए खड़ा था। अब्दुल्ला जानता था कि सहराई सांप निहायत जहरीले होते हैं। ये वक्त आपस में लड़ने का नहीं, हम सब ने मिलकर सहराई सांप का सामना करना है। ये कहकर वहाब सामान में से एक लाठी ले आया। आप लोग एक तरफ हो जाएं। वहाब आगे मत बढ़ना, लाओ लाठी दो, मैं खुद सांप का सर कुचलता हूँ। मेरा ताल्लुक जिस इलाके से है वहाँ सांप बकसरत पाए जाते हैं। हमारे इलाके का बच्चा बच्चा सांप मारने में महारत रखता है। ये कहकर वहाब आगे बढ़ा तो सांप फंकार कर उस पर हमला किया। वहाब लाठी को आगे करते हुए दाएं तरफ हो गया। सांप का वार खाली गया था। सांप बिजली की तेजी के साथ दाएं तरफ मुड़ा तो वहाब ने लाठी से उस पर ऐसी काली ज़रब की कि वो खून में लथपथ हो गया। फिर उसने पैर दर पे वार करके सांप को ठंडा कर दिया। सब सांप से निजात पाकर खुश थे। वकास प्यास के बायस मजीद निढाल हो गया था। अब वो जानबूझकर पानी तलब नहीं कर रहा था क्योंकि अब्दुल्ला और रियाज पहले ही उसकी वजह से एक दूसरे के मुकाबिल आ गए थे। अब दोनों के हाथों में खंजर नहीं थे। अल्लाह अल्लाह करके उन्होंने रात काटी। जब दिन का उजाला फैला तो तूफ़ान भी किसी हद तक थम चुका था। उन्होंने सफ़र दोबारा शुरू करने का फ़ैसला किया। तूफ़ान के बायस वो रास्ता भूल गए थे। वो अंदाजे से एक सिमत में चल पड़े। जब तूफ़ान थमने के बाद सूरज निकला तो आहिस्ता आहिस्ता सहरा की रेत गर्म होने लगी। वो चलते जा रहे थे मगर सफ़र ख़त्म होने ना आता था। प्यास से अब सभी नढाल थे। इनके लिए मज़ीद सफ़र मुमकिन नहीं था।
اونٹوں پر مال تجارت ہونے کی وجہ سے وہ ان پر سوار بھی نہیں ہو سکتے تھے۔ لگتا ہے کہ ہماری موت اسی صحرا میں لکھی ہے، ریاض نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوا کرتے، اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد کرے گا۔ عبداللہ نے ریاض کو سمجھایا، صبح سے پیدل چل رہے ہیں مگر صحرا ختم ہی ہونے میں نہیں آتا، پانی نہ ملا تو ہم کس طرح زندہ رہیں گے؟ مجھے تو دور دور تک پانی کا نام و نشان دکھائی نہیں دیتا، سورج آگ برسا رہا ہے، سر پر بھی آگ ہے اور پاؤں میں بھی۔ یہ کہتے ہوئے ریاض رو دیا۔ چاروں سر جھکائے بیٹھے تھے، وہ جہاں سے آئے تھے وہاں پانی کی کوئی قلت نہ تھی، اسے اس کی اہمیت کا اندازہ تب نہیں تھا، اب جب کہ وہ اس صحرا میں پانی کی ایک ایک بوند کو ترس گئے تھے، انہیں وہ پانی یاد آ رہا تھا جس کو انہوں نے ضائع کیا تھا۔ اگر تمہیں ایک بوتل پانی مل جائے تو تم اسے کتنے پیسوں میں خریدو گے؟ عبداللہ نے اچانک وقاص سے سوال کیا۔ میں اپنا سارا مال تجارت دے کر پانی کی وہ بوتل خرید لوں گا، اگر مجھے پانی مل جائے تو میں زندہ رہوں گا، اگر زندہ رہوں گا تو میں محنت کر کے مال تجارت اور خرید لوں گا۔ وقاص کی بات سن کر جب عبداللہ نے یہی سوال ریاض اور وہاب سے پوچھا تو انہوں نے بھی وقاص کی بات کو دہرایا۔ ہم سب ناشکرے ہیں، اللہ تعالیٰ قدم قدم پر ہم پر اپنی نعمتیں نچھاور کرتا ہے مگر ہم پھر بھی اس کی ناشکری کرتے ہیں۔ ہم نعمت نہ ملنے پر شکوہ تو کرتے ہیں مگر نعمت ملنے پر شکر ادا نہیں کرتے۔ جب ہم کسی مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ایسا صرف اس لیے ہوا ہے کہ ہم ناشکرے تھے۔ عبداللہ پیاس سے ڈھال ہونے کے باوجود بولتا جا رہا تھا، سبھی اب خاموش تھے، کسی کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ ہی دیر میں پھر صحرائی طوفان آنے والا ہے۔ سب سر جھکائے اپنے رب کو یاد کرنے لگے۔ سورج غروب ہونے سے قبل انہیں ایک قافلہ اپنی طرف آتا دکھائی دیا، قافلے کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی۔ عبداللہ دیوانہ وار قافلے کی طرف دوڑا، وہ بلند آواز میں کہہ رہا تھا، مدد مدد مدد۔ قافلے والوں نے اس کی آواز سن لی تھی، اب ان کا رخ عبداللہ کی طرف تھا۔ کچھ دیر بعد وہ قافلے والوں کے پاس تھا، لگتا ہے کسی مشکل میں گرفتار ہو۔ قافلے کے سالار ابو عمر نے عبداللہ کو بغور دیکھتے ہوئے کہا، میں اور میرے ساتھی کل سے اس صحرا میں بھٹک رہے ہیں، صحرا سے نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا، سبھی بھوک پیاس سے بے حال ہیں، اللہ تعالیٰ کے واسطے ہماری مدد کر دیں۔ عبداللہ نے التجا کی، گھبراؤ مت، میں اور میرے قافلے والے تمہاری مدد کریں گے، ابو عمر نے نہایت شفیق لہجے میں کہا۔ پھر ابو عمر نے پانی اور کھانے کی کچھ چیزیں عبداللہ اور اس کے ساتھیوں کو دی، پانی پی کر ان کی جان میں جان آئی تھی، پانی کی ایک ایک بوند ان کے لیے زندگی کا پیغام لے کر آئی تھی۔ جب وہ دوسرے قافلے والوں کے ساتھ صحرا سے بحفاظت نکل آئے تو انہوں نے مشکل کی اس گھڑی کے کٹ جانے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ انہوں نے صحرائی طوفان میں پھنس جانے کے بعد جان لیا تھا کہ پانی کی ایک بوند کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔